अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और जैसे कि इस शो का नाम है, आज का जो हमारा मौजू है और आज का जो दिन है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है कि आज हम बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते की कि कौन से स्टार्स के लिए ये वाला हफ्ता खुशगवार है, कौन से लोगों के लिए जो है वो ये वाला हफ्ता जो है वो ज़रा गमनाक है, या उनको जो है वो किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से जो है वो उनको तरक्की मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है। ये सब कुछ हम जानेंगे और साथ साथ आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो फ़ायदा दे सके। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं इस आज के एपिसोड को और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ इस्तिखारा स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आइए सर को वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने हॉरोस्कोप की रीडिंग की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत जो है वो शुक्र है। तो सर अब आज का दिन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप से। आज का जो दिन है वो हॉरोस्कोप के लिए जो है वो हमने फ़िक्स किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एरीज से और हम जानते हैं कि एरीज वालों के लिए इस हफ्ते में जो है वो क्या खबर है। आयशा, आप हॉरोस्कोप पे कितना यकीन रखती हैं? मैं वैसे नहीं यकीन रखती इतना। कमाल बात है। ये वो कहते हैं ना कि जिसके पास कोई चीज़ हो उसको उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह किसी को किसी के पास अच्छी शक्ल सूरत हो तो उसको अच्छी शक्ल सूरत की कदर नहीं होती, और जिसके पास पैसा हो उसको पैसे की कदर नहीं होती, और जिसके नहीं, पास नहीं सर, आपकी बहुत कदर है, बिल्कुल तो ऐसी बात नहीं है। ये नहीं, आपने अच्छी गाइडलाइन बता दी। और अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। नहीं, अच्छी बात है। अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह पे यकीन है, मगर क्योंकि इल्म तो अल्लाह ताला ने इल्म है, बिल्कुल उस तो हम इल्म इल्म के के तौर ऊपर पे है। तो इसको लेते हैं। और मैं ये यकीन तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। हाँ, यकीन अल्लाह के करने ऊपर वाली ज़ात क्योंकि अल्लाह की है। तो हम एरीज की तरफ चलते हैं। जी सर, और ये हमने बात आपसे ही सीखी है, समझी है, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी है ये इल्म की हैसियत के ज़रिए जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सर दाऊद। तो इसीलिए जो है वो इस पे परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली सर दाऊद जो है वो सॉल्यूशंस भी हमें बताते हैं। कभी भी आपको परेशान करने की कोशिश नहीं की, ना हम चाहते हैं कि आप परेशान हों, बल्कि हमने हमेशा मोटिवेशनल बात की है और ये बात की है कि जब भी परेशानी आए, रुकावट आए, कोई चीज़ें ख़राब हों तो अल्लाह का दामन नहीं छोड़ते, अल्लाह का हाथ नहीं छोड़ते, अल्लाह वालों का हाथ नहीं छोड़ते। ये सितारे बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। इनको आप अपने वजह से, अपने यकीन से, अपने वो कहते हैं वश, क्या 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 चीज़ टर्मिनोलॉजी होगी इंडियंस वाली? हाँ, जो आप जो हिंदू वो तो वश में कहते हैं कि तो हमने अपने वश में कर लिया, या विश्वास अल्लाह के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास बहुत कुछ होता है, बिल्कुल। और ये किसी इंसान के ऊपर हो जाए तो वो इंसान भी आपकी तकदीर बदल देता है। अच्छा चले जी, हम चलते हैं एरीज की तरफ। तो एरीज वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? तो कमाल बात, एरीज वालों के लिए बड़ी देर के बाद काफ़ी हद तक बेहतरी, सुकून की तलाश, कामों में भी सुकून, चीज़ों में भी सुकून, और कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है एरीज वालों के लिए इस वीक में। ये अपॉर्चुनिटी इनके कामों से मुतल्लिका हो सकती है, इनके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, जॉब हो सकती है। घरेलू ख़वातीन के लिए, एरीज वालों के लिए बड़ा बेहतरीन है। और अगर आप नया घर ख़रीदना चाहते हैं ज़रूर कोशिश कीजिए, और अगर आप सफ़र में एरीज वाले जाना चाहते हैं तो ज़रूर सफ़र में जाएं, क्योंकि कामयाबी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ का ये वीक है, स्टूडेंट और तालिब इल्मों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस वीक में आप लोगों के लिए वाइट और लाइट येलो कलर बेहतरीन, रूबी कलर आपके लिए भी जो है जेमस्टोन पहन सकते हैं। और एरीज वाले अगर कोई सदका देना चाहें अपने स्टार से रिलेटेड तो मंगल वाले दिन आप लोग ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे दीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वीक में आपने बहुत कुछ करना है, पॉजिटिव प्लानिंग है, और ये प्लानिंग एरीज वालों के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ लेके आ रही है। माशाल्लाह बेहतरीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है
टॉरस, और मैं मज़ीद ज़रा उस बात को क्लियर कर दूं जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, यकीन के ऊपर जो हमारी बातचीत चल रही थी। तो जैसे सर ने मेरी तरफ क्वेश्चन किया कि आपको कितना स्टार्स पे यकीन है, ये नहीं है, तो स्टार्स के ऊपर अपनी एक इल्म, बतौर इल्म तो यकीन है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर ज़्यादा यकीन है। तो जैसे सर दाऊद सॉल्यूशंस भी बताते हैं, इसी तरह दुआ जो है वो हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है। तो ये एक हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि एक प्लानिंग आप किस तरह करना चाहें अपने वीक की, वो उसके हिसाब से करें, लेकिन करना अल्लाह की ज़ात नहीं है। तो अब हम चलते हैं टॉरस की रीडिंग की तरफ। हाँ, टॉरस वालों की बात करते हैं, मगर ये बात याद रखना आप कि जिन लोगों का सितारों पे यकीन है उनको सितारों से भी फ़ायदा होता है। देखो, अच्छा, जिस चीज़ का जिस पे यकीन होगा अल्लाह ताला उसको उससे फ़ायदा नहीं देंगे। फ़ायदा देंगे, बिल्कुल। असल तो आपका यकीन सितारों पे तो नहीं होता, सितारों से आप फ़ायदा लो। अंदर जो यकीन है वो रब्बुल इज़्ज़त, उस रब के ज़रिए रब के ऊपर यकीन बनाओ जिसने आपको पैदा किया, ठीक है। बिल्कुल। मगर सितारे अपनी पोजीशन अगर बदलें तो हालात भी बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वो एक मीडियम है ना उस चीज़ को करने का, बिल्कुल। तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? वीनस, प्यार और मोहब्बत से रिलेटेड आप लोग, जिन लोगों के तो डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज हैं टॉरस वालों के, वो इश्यूज काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। कुछ टॉरस वाले इस वीक में नए काम का आगाज़ करेंगे, और ये जो नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं इसमें थर्सडे के दिन आप नए काम का आगाज़ करें, ठीक है। और टॉरस वालों के लिए इस वीक में हालते सफ़र में जाना बेहतरीन आ रहा है। अगर आपको सफ़र पेश आए तो सैटरडे और संडे को आपका सफ़र बेहतरीन रहेगा। टॉरस वालों का कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू क्लियर हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, काफ़ी हद तक बेहतरी है इस वीक में, करने के लिए काफ़ी कुछ है, और ख़ास कर घरेलू ख़वातीन के लिए ये वाला वीक काफ़ी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तुलबा और तालबात नए डिसीजन लेंगे। सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉरस वालों की काफ़ी बेहतर है, और सेहत में अगर ये रेड कलर का इस्तेमाल, जूसेस पी सकते हैं, रेड अनार होता है उसका भी जूस पी सकते हैं, सैलड का इस्तेमाल करें तो टॉरस वालों के लिए, जी गाजर का इस्तेमाल हो सकता है, तो टॉरस वालों के लिए बेहतर रहेगा। टॉरस वाले इस वीक में डायमंड जेमस्टोन पहन सकते हैं, और अगर टॉरस वालों के लिए कलर्स की बात करें तो आप लोग वाइट और रेड कलर का यूजेस लाजमी कीजिएगा कि इन कलर्स को किसी पार्टी में किसी भी जगह पे जाके इस्तेमाल करते हैं पहनने के तौर पे, तो काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा भी मिल सकता है इंशाल्लाह। बेहतरीन। अभी तक तो दोनों जो स्टार्स हैं उनके बारे में तो हमें अच्छा ही सुनने को मिला है, एरीज और टॉरस के बारे में। अब हम चलते हैं जेमिनाई की तरफ, और हम जानते हैं कि जेमिनाई वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या ख़बर है, और मज़ीद आप हमें स्लाइड चल रही है, अपना फ़ीडबैक आप हमें दे सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप लोग हमें वो भी भेज सकते हैं। तो चलते हैं अब हम जेमिनाई की रीडिंग की तरफ। आयशा, एक और बात हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं, ये एक किस्म की जनरल रीडिंग होती है। अगर देखें, हर बंदे का जिस तरह नाम डिफरेंट होता है और नाम का इफेक्ट होता है, इसी तरह जिस तरह माँ बाप जो है वो उनके स्टार्स का इफेक्ट औलाद के ऊपर होता है, ये भी होती है बात। ये एक नई बात बताई आपने। हाँ, देखे ना, एक पेरेंट्स का वालदा का एरीज है और वालिद का विर्गो है, और जो बच्चा है उसका जो स्टार है उसके ऊपर एरीज है, तो उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट डालेगा। इसी तरह ये जो मिथ है वो इसी तरह की है कि हर बंदे का इंडिविजुअल जो हॉरोस्कोप होता है वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी और अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये तो जनरल बात करते हैं, और जनरल बात में हमारी कोशिश यही होती है आपको वो चीज़ें बताई जाएं जिससे आप परहेज़ करें या कुछ काम इकदाम कर लें तो बेहतरी रहेगी। जिस तरह अभी हम जेमिनी की तरफ जाते हैं तो मरकरी इन लोगों का सियारा, तो जेमिनी वालों के लिए तो इस वीक में कामों का अंबार आ रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जॉब से मुतल्लिका कोई अप्लाई किया हुआ है या कोई आप लोग नया काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मदद है। और आपको जेमिनी वालों को इस वीक में एक कामों से मुतल्लिका ऑप्शन भी आएगी जिसके ऊपर आप सोचते हुए नज़र आते हैं। 2-3 ऑप्शन के ऊपर आपने पहले भी काम किया है, मगर कामों की वजह से तबीयत पे बोझ पड़ सकता है और तबीयत स्ट्रेस हो सकती है। आप लोग इस वीक में ब्लैक और लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेमस्टोन रूबी पहन सकते हैं,
صدقے کے لیے آپ گوشت بھی اور دالوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور معاملات کی بہتری کے لیے اگر آپ کوئی قرآن پاک کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد 121 مرتبہ اس ویک میں کریں گے تو معاملات میں بہتریاں رہیں گی، اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانیاں کر دیں گے، اور تھوڑی سی اسپریچول افیکٹس ہو سکتے ہیں، روحانی مسائل ہو سکتے ہیں ستاروں کے لحاظ سے، اس کے لیے کوشش کریں کچھ نہ کچھ پانی کے اوپر پڑھ کے اس کو پانی میں جو ہے استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، پئیں، تاکہ کوئی روحانی اثر وغیرہ نہ آئے۔ بہترین، تھینک یو سو مچ سر۔ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سولوشن جو پرووائڈ کرتے ہیں نا، یہ جو ایک ایڈیشن ہے، بڑی خوبصورت سی ایڈیشن ہے کہ یہ تو بتا دیا ہے کہ جو ہے نا ذرا ساودھان ہو جائیں، ذرا کوشش ہو جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سولوشن ایک بات بتا دیتے ہیں نا کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں یا فروٹس کا زیادہ استعمال کریں، تو یہ ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی بینیفیشل ہو جاتی ہے ہمارے آڈینس کے لیے۔ اور جیسے سر داؤد نے مینشن کیا کہ یہ تو سر داؤد نے جرنل ایک ریڈنگ اوور آل بات کریں، لیکن اپنی اگر آپ نے پرسنلائز ریڈنگ کروانی ہے تو نمبرز نیچے مینشنڈ ہیں، وہاں پر آپ اپنی پرسنلائز ریڈنگ کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے کینسر، اور ہم جانتے ہیں کہ کینسر والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ کینسر والوں کا پتہ ہے آپ کو کون سی ان کی جو ہے سیارہ مون ہوتا ہے چاند، یعنی کہ مون چاند، اچھا سن اور مون کا بھی اثر ہے، تو پلانٹس اپنی جگہ پر ہیں۔ کینسر والوں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے بعضوں کا جس طرح 14ویں کا چاند جو ہے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے تو اپنے اثرات ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب یہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی ان کے اثرات میں کمی ہوتی ہے، ان کی جو ہے قابلیت میں تھوڑی سی کمی اور کاموں میں کمی سی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی یہ بڑے پرجوش، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میری یہ پلاننگ ہوگی، میری وہ ہوگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پلاننگ میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو میں کینسر والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے اوپر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو زیادہ ترقی، انرجی اپنی وہی رکھیں۔ تو اس ویک میں کینسر والے خاص کر اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھنا آپ کے کاموں کو کافی حد تک بہتری کی طرف لے جائے گا۔ آپ کو کوئی پوزیٹیو پیغام اپنے پیرنٹس کے حوالہ سے، جن لوگوں کی شادی کے ایشوز ہیں، جن لڑکیوں کے یا جن لڑکوں کے اسپاؤس سے متعلقہ معاملات ہیں، کافی حد تک بہتری، شادی سے ریلیٹڈ معاملات میں بہتریاں، منگنی جن کی نہیں ہوئی ان کو کوئی رشتہ آ سکتا ہے، کافی حد تک بہتریاں نظر آتی ہیں۔ فیملی کو وقت دیں کینسر والے، اور اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں، گھر سے باہر لے کے جائیں، اور پوزیٹیوٹی ہے، نئے کام کا آغاز، خبر آ سکتی ہے، کوئی پوزیٹیو خبر ریلیٹیز کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، طبیعت میں کافی حد تک نکھار رہے گا۔ اور اس ویک میں آپ لائٹ گرین کلر، وائٹ کلر اور براؤن کلر، ان 3 کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس جانا ہو تو ان کپڑوں کو پہن کے جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک آپ کو پوزیٹیوٹی فیل ہوگی، کاموں میں مدد ہوگی۔ اور پڑھنا چاہیں تو سورہ اخلاص آپ 11 مرتبہ اس ویک میں روزانہ پڑھیے گا تاکہ معاملات بہتر رہیں۔ جی ناظرین، اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف روحانی عامل ہیں بلکہ وہ ایک نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ آپ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز جو ڈفرینٹ، جیسے یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ادھر داؤد جی داؤد کے نام سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سر سے کوئی اپوائنٹمنٹ یا پرسنلائزڈ کوئی ریڈنگ لینی ہے تو ضرور ان سے رابطہ کریں۔ نیچے سلائیڈ چل رہا ہے، وہاں پر ہمارے شو کا ای میل آئی ڈی موجود ہے، وہاں پر آپ ہمیں اپنا قیمتی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ اب مزید ہم بات کو جو ہے وہ ٹائم بغیر ویسٹ کیے ہوئے، جو سیجیٹیریس والے بڑے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں اپنے اسٹار کا، اپنے اسٹار کی ریڈنگ کا، تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو بائی آئی ہے، ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کے بارے میں۔ ہاں جی، سیجیٹیریس کی بات کرتے ہیں، اور بریک میں ایک بڑی خاص بات عائشہ کو کہہ رہا تھا۔ کیا بات کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ہوروسکوپ کو، ہر سٹار کو اپنا سٹار سمجھتا ہوں،
कैसे समझता हूँ, मेरे लिए एरीज भी मेरा है, सेजिटेरियस भी मेरा है और कैप्रिकॉर्न भी मेरा है। क्यों मेरे हैं? इसलिए कि अल्लाह मेरे हैं। अगर अल्लाह का साथ हो तो सारे सितारे आपके हैं। कभी भी सितारों के ऊपर इतना यकीन ना रखिएगा कि अल्लाह आपको भूल जाए। अगर अल्लाह आपके साथ है तो पूरी कायनात आपके साथ है, सारे सितारे भी आपके साथ है। तो सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सेजिटेरियस वाले मुसम्मम इरादे के साथ इस वीक में बड़े फैसले करने जा रहे हैं। निज़ाम काफ़ी हद तक सेजिटेरियस वालों का चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और आप लोगों के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं सेजिटेरियस वालों के, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। आप अपने वालिदैन पेरेंट्स को ज़रूर जो है शामिल हार रखिएगा और जो आप अपने काम करना चाहते हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइएगा। टाइम टेबल आपके मामलात को मज़ीद तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। कामों की वजह से आपने अपनी सेहत को छोड़ा हुआ है, मगर सेहत को आप ज़रूर अपना वक्त दें और ख़ास कर वो चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें जो ब्लड से रिलेटेड हो, जिससे खून बने। और अगर जिनकी सेहत के इश्यूज़ हैं वो अपने ब्लड का लाजमी टेस्ट करवाएं ताकि आपके सेहत के इश्यूज़ सॉल्व हों। और कोशिश करें इस वीक में आप लोग जो है वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सेजिटेरियस वाले। और तुलबा तालबात के लिए तो इंतहाई अहम वीक है। आप लोग अपने तलीमी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आते हैं। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी है, उसको आप पूरा करें। और अगर आप अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप लोग 21 मरतबा ज़रूर इशा के बाद अपने लिए पढ़िएगा। अल्लाह से अपने मामलात के लिए दुआ कीजिएगा। देखें, हम सितारों को भी साथ लेके चलते हैं और हम चाहते हैं कि सितारों के ज़रिए आप जो कलाम पढ़ें उससे आपका तल्लक अल्लाह ताला से बन जाए। जब बंदे का तल्लक अल्लाह ताला से बनता है फिर कामों में मदद आती है, चीज़ें ठीक होती हैं। इसी तल्लक को बनाए रखना चाहिए क्योंकि इंसान जो है उसका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त उसका रब है, जिसने उसको पाला, जो उसको रिज़्क देता है, जो उसका हर अच्छे और बुरे वक्त में ख्याल रखता है। तो आप भी अपने रब के साथ अपना तल्लक मजबूत कीजिए, अपने ख़यालात को पाक रखिए, इर्द गिर्द के लोगों पे निगाह रखिए। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप कौन सा है? कैप्रिकॉर्न जी, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न की। और जो सर ने भी ब्रेक से वापस आने के बाद जो बात की कि मैं हर स्टार को अपना ही स्टार समझता हूँ क्योंकि एक ही रब है जिसने इन सबको बनाया है, तो इसके अंदर मुझे लगता है मज़ीद जो मुझे बात समझ आई है और मैं एक थोड़ा सा ऐड करूँगी वो ये है कि जितने भी स्टार्स हैं, जैसे सर साथ साथ मेंशन कर रहे होते हैं कि ये जो प्लैनेट है, जैसे कैप्रिकॉर्न है तो सैटर्न उसका रूलिंग प्लैनेट है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो उनकी ज़िंदगी पे असर नहीं कर रही होती, लेकिन ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो सैटर्न की पोजीशन का होता है। तो इसी तरह जो है वो लियो की बात कर रहे थे कि वो सन उसका रूलिंग प्लैनेट है, रूल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका मतलब है कि सन की जो ख़ास पोजीशन है वो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और बाकी जो सितारे हैं उनकी तो अपनी जगह है, वो अपने हिसाब से जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो चल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की तरफ कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न वालों का किसी बात से दिल टूटा हुआ था। शायद आप का किसी से दिल लगा हो या किसी से मोहब्बत करते हो या कोई काम में रुकावट आ गई हो तो दिल का टूटा रहना कुछ था, मगर अब नहीं है। अब आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं मामलात को कैप्रिकॉर्न वाले कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपको अच्छा चलता बसता घर चाहिए, आपको अच्छा माहौल चाहिए, आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। और ये जो उदासी है जो आपको आ जाती है, ये आपके अंदर की उदासी है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं और ये उदासी ख़त्म हो सकती है और काफ़ी हद तक ख़त्म हो भी गई है। किसी एक पर इन्हसार करना छोड़ दीजिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए। और जब बंदा अल्लाह के साथ जुड़ता है, अपने रब के साथ जुड़ता है तो आसानियाँ परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आसानियाँ ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो थोड़े से आप एंड ऑफ द वीक में जो उदास होंगे वो उदासी आप ख़त्म कर सकते हैं अपने अंदर की दुनिया को बसा कर। आपका बेहतरीन दोस्त आपका अल्लाह आपकी उदासियाँ ख़त्म कर देगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशंस, इबादत, अल्लाह से रुजू की तरफ जाएं। और आपको पता है कि आपका सबसे जो जब भी मदद हुई है आपको, जब भी आपने अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपने वर्ष से अपने रब को पुकारा है, उसने आपकी मदद की है, अब भी मदद करेगा। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इस परेशानी मुश्किल को आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं 11 मरतबा इशा के बाद।
تاکہ کاموں میں مدد رہے. پازیٹیوٹی ہے, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے, جن کی شادی ہوئی ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے بسایا جائے, یا جن کے شادی سے متعلقہ اختلافات ہیں وہ دور ہوتے ہوئے کیپریکارن والوں کے نظر آتے ہیں. تو آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کیجئے گا اور زیادہ خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا. تو اوور آل جو ہے وہ کیپریکارن والوں کا ہفتہ جو ہے وہ اچھا ہے, تھوڑا سا غمگین ہے, لیکن بہتری جو ہے وہ آپ کی سوچ سے اور آپ کی سپورٹ سسٹم سے جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور سر داؤد نے بڑی پیاری بات کی, ایک تو ہماری زندگی میں مسئلے مسائل تو چل رہے ہوتے ہیں, اب ہم چوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے مسائل کی طرف کیسے ریاکٹ کرنا ہے. تو ریاکشن ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, سرکمسٹانسز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, اسی لیے ہمیں اپنے اس ریاکشن کو جو ہے وہ جتنا ہم مثبت طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی پریکٹس کرتی رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف, جو کہ بنتا ہے ایکویریس, اور ایکویریس والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ ایکویریس والوں کے لیے آنے والے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو آپ لوگ جو بات ٹھان لیتے ہو اس کے اوپر قائم رہتے ہو, یہ تو پازیٹیو بات ہے. غصہ نہ کریں آپ. کاموں میں تو آپ اس ویک میں کافی مصروف نظر آتے ہیں, کافی کاموں میں آپ کا یہ پورا ویک کاموں میں مصروفیت میں گزرے گا. اور آپ لوگ اس ویک میں وائٹ کلر کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ وائٹ کلر آپ کے لیے بہترین. اگر آپ گھریلو خواتین ہیں تو بچوں کو موٹیویٹ ضرور کریں, ان کو ایموشنل کرچ کریں کہ وہ جو ہے آپ کی بات سمجھیں, ان کی تربیت کے اوپر آپ پورا غور کریں. اور اگر آپ طلباء طالبات ہیں تو تعلیمی معیار کو مزید بہتر بڑھائیں, اپنے تعلیمی جو اقدامات ہیں, نوٹسز کی تیاری کریں, اس کے اوپر کافی حد تک توجہ دیں. ایک اور بات برج دلوں والے, ایکویریس والے, یہ یاد رکھیں کہ جو آپ دور اندیشی رکھتے ہیں فیوچر کی, اس کی آپ پلاننگ کریں, اس کے اوپر آپ ہمت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ محنت کرنا شروع کریں. محنت کا پھل اللہ کبھی رائے گاہ نہیں کرتے. آپ محنت کریں گے, آپ کو اللہ پھل دے گا. اس لیے تھرڈ پورشن میں اس ویک میں تھوڑے سے آپ غمگین مگر دور اندیشی کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. تھوڑے سے روحانی پرابلمس ہیں, اس کے لیے آپ کسی سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, تاکہ جو اسپرچول ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں, تو معاملات مزید بہتر رہیں گے. اس ویک میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے سورہ اخلاص اور ساتھ سورہ ناس, یہ آپ 11 مرتبہ اپنے کاموں کے لیے پڑھیے گا, انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی. انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ اسٹار کی طرف, جو کہ بنتا ہے پائسس. اور پائسس والوں کو جو ہے وہ پورا ایک شو کا جو ہے نا وہ انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ اب ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ریڈنگ کب آئے گی. لیکن ستاروں کو جو ہے وہ ہم ترتیب میں ہی جو ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن ایک میرا بڑا کویسچن ہے جو کہ مجھے ذرا کھٹکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انگلش جو کیلنڈر ہے وہ تو سٹارٹ ہوتا ہے, یہ جو یونیورسل ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو سٹارز ہیں وہ کیوں ایریز سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ یہ اب اسٹرالوجی میں ایک ترتیب ہے, سٹارز کی ایک ترتیب ہے, جس کے مطابق لوگ جو ہے ایک جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے جسے کہتے ہیں زائچہ ہے, اس کو ایریز سے بناتے ہیں. ایریز کا کیونکہ جو آغاز ہے وہ شمس سے ہوتا ہے اور سن سے, کیونکہ ایریز کا ہاؤس سن ہے, تو سن جو ہے وہ مین جو ہے سٹار ہے پورے پلینٹ میں, تو وہ سن سے ہی کرتے ہیں, ایری سے سٹارٹ کرتے ہیں, تاکہ اس کو پھر, کیونکہ 12 گھر ہوتے ہیں اور 9 سیارے ہوتے ہیں, 12 گھروں میں وہ 9 سیارے جو تبدیلیاں کرتے ہیں اسی پوزیشن کے مطابق ان کو لے کے چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پائسس والوں کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا سائن کیا ہے؟ اس کا سائن ہے فش, مچھلی. تو آپ لوگوں کے لیے ویسے اگر پاکستان اور ایشیا کے لوگ ہیں, موسم سرد آ رہا ہے, تو فش کا استعمال پائسس والے ضرور کریں. آپ کا سائن فش والا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فش کھائیں گے تو آپ کے ستارے کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ آپ کی صحت کے لیے ہے, اور صحت کے لیے اچھی خوراک ضرور کھانی چاہیے. تو چلتے ہیں پائسس. دیکھیں پیسے کا ایشو آ رہا ہے, آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کی پلاننگ جو چل رہی ہے اس میں آپ کو اس وقت پیسہ درکار ہے. جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں پائسس والے, ان کو اس ویک میں اپرچونٹی بھی مل رہی ہے, گھریلو ماحول میں بھی بہتری ہے, طلباء طالبات کے لیے بھی بہتری ہے, اور کوئی جو گراؤنڈ ریئلٹی متعلق کام مل رہا ہے جس سے ان کو مالی فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. 2-3 کام جو ہیں آئسس والوں کے پاس موجود ہیں, مگر ایک سولڈ قسم کا کام ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. مگر آپ کے اس ویک میں دماغ میں خیالات آئیں گے کہ آپ کوئی جو جاب کر رہے ہیں یا جس شعبے پہ ہیں وہ شعبہ چینج کر دیں.
पाइसेस वालों की जो इस वक्त रिलेशंस लाइफ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है। आप जिनसे मोहब्बत करते हो या अपनी, अगर आप जो है हस्बैंड है तो अपनी मिसेस को टाइम दें, और अगर आप मिसेस हैं तो अपने मियाँ का ख्याल रखें, ताकि ये मोहब्बत और प्यार जो है, जो घराना है, वो खैर व बरकत के साथ आबाद रहे। इसके लिए आप लोग मोहब्बत के लिए या अपने मामलात की बेहतरी के लिए 119 टाइम 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, ताकि मामलात में बेहतरी रहे और आप लोग किसी रेड कलर की चीज़ का या लाइट ब्राउन कलर की चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। बेहतरीन हो गया। ये तो सर दाऊद ने जर्नल जो है वो हमें रीडिंग दे दी, सॉल्यूशंस दे दिए। अब हम चलते हैं ज़रा पर्सनल लेवल के ऊपर, जो हमारे पास सवालात आए हुए हैं अब हम जानते हैं उसका सॉल्यूशन, और सर दाऊद से पूछते हैं कि जिन लोगों ने हमें अपनी क्वेरीज़ भेजी हैं उनको क्या करना चाहिए। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि है शैला का, और उनकी वालदा का नाम है आमिना, और वो कह रही हैं कि 5 साल से रिश्ता देख रहे हैं, लोग बताते हैं पर घर तक नहीं आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हैं, तो इस सिलसिले में वो रहनुमाई चाहती हैं। शैला को अगर हम न्यूमरोलॉजी से ले रहे हैं तो 3 नंबर बनता है। 3 नंबर सियारा मुश्तरी के साथ अलग, अभी तो थोड़े से क्राइसिस में चल रहे हैं, मगर शैला आपके हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है। तो शैला को देखते हैं कि शैला की शादी से मुतल्लिका क्या प्रॉब्लम है। यकीनन शैला हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारे प्रोग्राम को बड़ा पसंद करती होंगी, इसलिए हमें उन्होंने क्वेश्चन भेजा, और जो हमारे नाज़रीन हमें सवाल भेजते हैं हमने उनके तमाम सवाल लिख के रखे हैं। इंशाल्लाह ग्रेजुअली सबके जवाब दिए जाएंगे, और एक ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने आपके सारे क्वेश्चन आंसर एक ही प्रोग्राम में कर देने हैं। तो अभी तो चलते हैं शैला की तरफ। शैला की शादी के क्या मामला हो रहे हैं अभी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसीलिए हमने इनको 2 दिन में डिवाइड कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह हम एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी लेकर आएंगे इसके लिए। जी शैला, शादी के बारे में आप परेशान हैं, ये तो कुछ स्पिरिचुअल इशू है आपका, मगर ये इशू आपका रिजॉल्व होता हुआ नज़र आता है। 6 से 7 माह का पीरियड है, उसमें इंशाल्लाह आपको ख़बर मिल जाएगी आपसे शादी से रिलेटेड आपके मामलात। देखो आपके जो मामलात चल रहे हैं जिसमें रुकावटें आ रही हैं, उसमें आप ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दो, और कोशिश करो आप अपने पेरेंट्स की रहनुमाई में कोई जो है अपने सिचुएशन को जो है वो बातचीत करके उसको रिजॉल्व करो, या आप पेरेंट्स से अपने लिए दुआ करवाओ। और दूसरा ये कि आप अपने कामों के लिए दुआ करो शादी से रिलेटेड, कि शादी की रुकावट दूर हो। आप शादी की रुकावट दूर करने के लिए पढ़ाई करो, ना कि शादी के लिए कि शादी हो। जैसे देखें कि जब रुकावटें दूर होती हैं तो तब फिर काम हो ही जाते हैं। आपको एक एग्जांपल, जिस तरह के एक बंदे का जिस्म है, अगर जिस्म में कोई नासूर है या कैंसर है तो लोग उस वक्त ताकत की मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, कि विटामिन्स की नहीं मेडिसिन यूज़ करेंगे, बल्कि वो एंटीबायोटिक सिर्फ उस कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जो नासूर ख़त्म होगा तो वो ऑटोमेटिक आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो रुकावटें आपकी शादी में आई हुई हैं, तो आप शादी से रिलेटेड इस पढ़ाई को करो, आयत करीमा पढ़ो 500 मरतबा, 11 दिन का अमल करो, फिर इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें दूर होंगी। तो फिर मैं आपको शादी से रिलेटेड पढ़ाई बता दूंगा, या सदका बता दूंगा, या जो रेमेडीज़ आपके लिए बेहतर आती है वो बता दूंगा, आप करिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी समरीना शफीका बिनते कनीस फातिमा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1983। तो ये पूछ रही हैं अपनी शादी और करियर के बारे में, और वो कह रही हैं कि अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, अगर मेरी शादी नहीं होती है इन नियर फ्यूचर, बिल्कुल ही उन्होंने उम्मीद शायद छोड़ दी है, तो फिर उनके फ्यूचर में क्या मामलात होंगे। समरीना नाम है ना जी। समरीना की शादी और कैरियर फ्यूचर के बारे में हम देखते हैं कि समरीना का कैरियर और फ्यूचर कैसा रहे। समरीना शादी जो है वो एक टॉपिक बड़ा हमारे शो में डिस्कस किया जाता है, तो वो एक अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, यस वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको लेके परेशान भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। देखिए समरीना, नाउमीद तो नहीं होते, और आप अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप नाउमीद नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं या आपके स्टार्स आ रहे हैं, ये तो एक मुस्बत पैगाम लेके आ रहे हैं आपकी शादी से मुतल्लिका, और 2 ऑप्शन आ रही हैं आपके पास शादी से मुतल्लिका, बहुत स्पीड के साथ आएंगी,
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے شادی کریں گے. آپ کی اپنی اس وقت کوئی پسند سامنے نہیں آ رہی, انشاءاللہ تعالیٰ دیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اندھیر نہیں ہوتا. دیکھو شادی کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے, اللہ سے اپنا اچھا نصیب مانگو کہ یا اللہ دیر ہو جائے مگر میرا نصیب اچھا کر دے, کیونکہ نصیبوں سے زندگی ہے. اچھا نصیب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ شادی بھی ہو جائے گی, بچے بھی ہو جائیں گے اور رزق بھی آ جائے گا. اگر نصیب اچھا نہ ہو, شادی جلدی ہو جائے تو کئی لوگوں کے بڑی بڑی دیر تک اولاد کے مسئلے حل نہیں ہوتے. شادی کروانے کے بعد 10 سال بعد 20 سال بعد میاں کہیں اور شادی کر چکے ہوتے ہیں. اللہ سے اچھا نصیب مانگو, انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اچھی جگہ پہ شادی کے چانسز پیدا کرتے ہیں. آمین آمین. اور اس سے مجھے حضرت علی کا قول یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ سے عقل نہ مانگے, اللہ تعالیٰ سے اچھے نصیب کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو, عقل مند لوگوں کو نصیب والوں کے ہاں جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ڈیپ بات ہے. اگر ناظرین جو ہے وہ اس کو فالو کریں اور انڈرسٹینڈ کریں. تو اسی کے ساتھ جاتے جاتے سر داؤد سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں جو ہے وہ میسج کوئی دینا چاہیں آپ ہمارے آڈینس کو. اتنے بڑے صحابی کی بات کر دی آپ نے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کر دی, کمال کی بات, اور آپ نے پورے پروگرام کو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سمیٹ دیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے اتنی بڑی, کہ آپ لوگ جو ہے نصیب کی بات کریں, عقل کی بات جو ہے عقل والے رہ جاتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ہو شوق جنہیں, وہ آئے نہ ادھر, کوچہ عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا. بے شک بے شک. اور یہ بھی ایک بڑی ڈیپ بات ہے, اور اسی بات کو میں مزید جو ہے وہ بالکل اپنے الفاظ نہیں جوڑوں گی. ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولے گا, نیچے سلائیڈ میں جو ہے وہ ای میل آئی ڈی چل رہا ہے. ہمیں اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ہمیں کویشچنز اور اپنے کامنٹس ہمیں بھیجتے رہیں, اور جن لوگوں کے ہم نے سوال کے جواب نہیں لے سکے پلیز وہ انڈرسٹینڈ کریں اور ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا. انشاءاللہ ہم ایک پروگرام لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کے سارے سوالات کے جو ہیں وہ جواب دیں گے. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہے بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں, نیمرولوجسٹ بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں. آپ لوگ ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں داؤد جی داؤد کے نام سے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان سے کوئی پرسنل ریڈنگ لینی ہے, پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے, تو اس سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو نیچے سلائیڈ چل رہا ہے اس کے اندر نمبرز مینشنڈ ہے جدھر آپ اپنا سوال فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی ہمارے لیے ویلیوبل کوئی کامنٹ ہے, کوئی سجیشن ہے, تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تو چلتے ہیں سٹارز کی ریڈنگ کی طرف اور جانتے ہیں کہ آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا. اور ہم لوگ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کینسر کی, تو اس کے بعد بنتا ہے ہمارا سٹار لیو. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ لیو والوں کے لیے آنے والے ہفتے میں کیا خبر ہے. لیو کی بات کرتے ہیں عائشہ, اور لیو کی کمال بات, یہ شمس سورج, اور آپ کو پتہ ہے اس کا کلر یلو اور گولڈن کلرز ہوتا ہے, اور آپ نے بھی ماشاءاللہ ایک یلو کلرز کا استعمال یلو کیا کلر پہنا ہوا ہے. اور تھینک یو سر, آپ نے اس بات کو جو ہے وہ مینشن کیا. یہ جو بڑا خوبصورت سا جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے, کلر پہنا ہوا ہے, یہ ایک برانڈ کا کلر میں نے پہنا ہوا ہے, ایک برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے جس کا نام ہے داؤد جی ڈیزائنز. تو اگر آپ لوگوں کو ناظرین یہ کلر اور یہ ڈریس اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ وہاں جا کر اپنے لیے بھی جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. جو سوری سر میں نے آپ کی بیچ میں بات میں سے ذرا لے لیا, لیکن میں نے کہا ذرا آڈینس کو ہمیں پتہ لگے, کیونکہ اکثر لوگوں کے بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے جو کلر پہنا ہوا ہے یا اپنے کپڑے پہنے ہوئے یہ کہاں سے لیا. ہم جو ہاروسکوپ کر رہے ہیں اس میں جو کلرز کا استعمال کر رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا چیٹ کر کے کلرز کو ڈھونڈ کے نا کوئی وہاں سے اٹھاتی ہے نا. سالڈ کلرز میں نے جو ہے نا وہ پہنا شروع کر دی ہے تاکہ ہم اسی کلر کو ریپرزینٹ کریں. یہ تو ہم آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہاروسکوپ بھی ہوتا ہے, ساتھ اسپرچولیٹی ہوتی ہے, ساتھ روحانیت ہوتی ہے, تو ہم پروگرام کو بور نہیں کرنا چاہتے, ذرا خوش ہونا چاہیے, آپ بھی خوش ہونے چاہیے. تو لیو کی بات کرتے ہیں, شمس والوں کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کا سائن ویسے ہی شیر, کچھ کرنے والا,
कुछ जद्दोजहद करने वाला और काफ़ी अपनी सलाहियतों को मनवाने वाला। तो शम्स जो तमाम सियारों का जो है वो सरबरा और पूरे सियारों के ऊपर रोशनी डालता है, इस वीक में आप लोगों के लिए बड़े पैगाम लेके आ रहा है। इस तरह के पैगाम कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आप जॉब कहीं कर रहे हैं तो आपके पैसे बढ़ सकते हैं, और अगर पैसे ना भी बढ़े तो कई नया काम कर सकते हैं, नए काम के ऊपर माइंड चल रहा है, और सुकून आप इंजॉय करते हुए सुकून महसूस करेंगे अपने तमाम कामों में। सुकून की तलाश आपको वैसे भी रहती है, इस वीक में आप कई मामलात कर भी सकते हैं। एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ से छोड़ के आप कहीं और भी चले जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस वीक में। लियो वालों के पास आपके लिए तमाम मामलात में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, चाहे आप अपने ये जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखें, चाहे नए काम की तरफ जाएं, मगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। लियो वालों को, लियो वालों के लिए इस वीक में जो है वो वाइट और लाइट ब्लू कलर आ रहा है, और ख़ास येलो कलर, ये 3 कलर्स की मैचिंग है, आप लोग पहन सकते हैं इन कलर्स को। अगर वेडनेसडे को येलो कलर और थर्सडे को लाइट ब्लू कलर और संडे को वाइट कलर का इस्तेमाल करें तो लियो वालों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी फ़ायदा हो जाएगा। और लियो वाले इस वीक में अकीक जेमस्टोन पहन सकते हैं, और डायमंड कलर्स का इस्तेमाल आप लोगों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। डायमंड कलर का इस्तेमाल का मतलब है कि वाइट, हाँ डायमंड जेमस्टोन होता है, डायमंड जेमस्टोन हो गया, और साथ साथ वाइट कलर, येलो कलर, जैसे ये भी मैंने बड़ा प्यारा सा फ्रेश सा एक येलो कलर पहना हुआ है, इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलर्स की भी ऊपर मुझे लगता है सर कि हमें एक वीडियो जो है वो बनानी चाहिए, जिस तरह आप जो है वो हर स्टार से रिलेटेड जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि हम ज़रा कलर्स को भी इनके अंदर एक लेकर आते हैं, इस टॉपिक के ऊपर भी हम ज़रा बात करेंगे। अपना हमें सजेशन और फीडबैक इस जो मैंने एक आइडिया प्रेजेंट किया इसके ऊपर ज़रूर दीजिएगा। अगर हमें अच्छा फीडबैक मिला तो इंशाल्लाह हम अपना एक जो शो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो जनरेट करेंगे, ताकि हमारी जो आवाम है, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, तो वो लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है वर्गो, और हम जानते हैं कि वर्गो के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हाँ जी, वर्गो की बात करते हैं। मरकरी साइन, और देखिए हर स्टार किसी न किसी चीज़ से अफेक्ट होता है, ये जो है अर्थ मट्टी से, और विर्गो वालों की कमाल बात ये होती है कि बड़े सिंसियर होते हैं अपने काम से। अच्छा। और काफ़ी हद तक इनमें बेहतरी, मैनेजमेंट के काम जो होते हैं ना उनमें बेहतरी रहती है। मगर विर्गो वाले इस वीक में थोड़े से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज आप लोग क्यों हैं? काम नहीं सही हो रहे, चीज़ें नहीं ठीक हो रही, या जो आप पैसों के इश्यूज आपके साथ आए हुए हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ये जो डर, खौफ और परेशानी है ना विर्गो वालों की, इसको आप निकालें बाहर। आप सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने आपके पास बड़ी काबिलियत, सलाहियत रखी हुई है। उदास नज़र आते हैं, उदासी दूर करें, अपने सोलमेट को टाइम दें, अपने घर को वक्त दें, अपनी फैमिली को वक्त दें, बुज़ुर्गों को वक्त दें। इस वीक में आप जितना अपने बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे उतनी ही आपको मदद मिलेगी। ये जो उदासी है ये चीज़ों का सलूशन नहीं है। ब्लैक कलर आपको सूट करेगा, और साथ आप लाइट पिंक कलर का यूज़ करेंगे तो भी आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। आप ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका भी दे सकते हैं रेमेडीज़ के तौर पे। अगर आप ब्लैक कलर का सदका देंगे तो मामलात में बेहतरी हो सकती है। और इस वीक में आप लोग या जल जलाली वल इकराम 121 मरतबा अपने कामों से मुतल्लिका ज़रूर पढ़िए। पॉजिटिव रहना है और मुस्बत रहने से ही फ़ायदे हैं। ज़िंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं, कभी बंदा कामयाबियों के जीने तय करता है और कभी नाकामियाँ मुकद्दर का जीना बनती हैं। मगर इंसान का अगर यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर महकम हो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन हो, तो नाकामियाँ भी कुछ नहीं कहती। और ज़िंदगी तो वैसे ही जो है वो ज़िंदा दिली का नाम है, लड़ने का नाम है। जो लोग ज़माने से नहीं लड़ते वो तो मार खा जाते हैं। तो आप लोगों को लड़ना है, अपने हालात को बेहतर करना है। अल्लाह ने आपकी हर मामले में मदद की है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह आपकी अब भी मदद करेंगे। बेशक। और पीछे अगर हमारे साथ बुज़ुर्गों का जो है वो साथ हो, कोई ना कोई हमें गाइड करने के लिए हो, कोई ना कोई मेंटर हो, तो रास्ता जो है वो तय करना आसान हो जाता है। और साथ साथ अपनी तरह के लोगों को ढूंढें, अपनी स्ट्रगल्स को शेयर करें, फिर आपको पता लगता है कि कोई और भी ऐसा लोग हैं जिन्होंने वही वाली जर्नी जो है वो तय की हुई है जो आपने कहीं की हुई थी। और वो जो स्टेजेस हैं ना वो आपको ज़रा उसका आइडिया हो जाता है कि
یہ جو اسٹیج سے میں گزر رہا ہوں کوئی اور بھی گزرا ہے تو وہ سفرنگ جو ہے نا وہ ایک آسان ہو جاتی، کیونکہ لائف جو ہے وہ پوری اوور آل ایک اسٹرگل کا نام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے لیبرا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ لیبرا کے لیے آنے والے ہفتے میں کیا خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے عائشہ، لیبرا والوں کا ایک ترازو ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے، مجھے پرسنلی وہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کا سائن۔ ہاں، اور تو لیبرا والے کہیں ایسا تو نہیں انصاف کرتے کرتے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، تو اس ویک میں اس چیز سے لیبرا والے احتیاط کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں وہی سوچ رہی تھی کہ کن کن لیبرا والوں کو جانتی ہوں جو ایسا کرتے ہیں۔ جی، آپ کے اگر جو معاملات جو آپ کرتے ہیں لیبرا والے، آپ کو کہیں غلط اور صحیح کا پتہ لگ بھی رہا ہے تو اپنے تک بات رکھیں، کیونکہ جب آپ بات اوپن کریں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس ویک میں آپ کے مخالفین آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے معاملات میں روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کامیابی ضرور ملے گی آپ کے اس ویک میں، کمیونیکیشن کے روابط بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پیسے کا ایشو بھی سالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاص سیاروں کی مدد اور اللہ کی مدد آپ کے کاموں میں شامل حال ہے، مگر جو مخالفین ہیں وہ بھی کافی حد تک ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اس ویک میں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، پیسہ بھی آ سکتا ہے، ٹیلی فونک رابطے بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر مخالفین کے لیے ان کو پسے پشت ڈالنے کے لیے اگر آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کا ورد کرتے ہیں، اگر آپ لوگ 41 ٹائم پڑھیں گے تو کافی حد تک بہتری۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں آتا تو وہ لوگ سورہ کوثر 21 مرتبہ اپنے دشمنوں کو سامنے رکھ کے، یہ دشمن آپ کے سیارے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، مگر بچ کے رہنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو بھی کام کریں آپ لوگ اس ویک میں لیبرا والے، چھپا کے اپنے آپ تک، کیونکہ جب بھی آپ باتوں کو کلوز کرتے ہیں تو آپ کے مخالفین آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس لیے جو بھی کام کریں خاموشی کے ساتھ کریں اور اپنے تک رکھ کے بات کریں۔ یہ بڑی اچھی سر داؤد نے جو ہے وہ ایڈوائس دی ہے، مجھے لگتا ہے نہ صرف مطلب لیبرا کے لیے تو چلے یہ کانشیس ہونے والی بات ہے، بٹ اوور آل بھی اگر ہم اس کو ڈسکس کریں یا دیکھیں تو انسان کو جو ہے نا وہ اپنی کامیابیوں سے یا جس چیز میں وہ خوش ہے، جو اپنی ایک کنٹینٹمنٹ ہے، اس سے شو ڈالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ویسے ہی بات کرتا رہے کہ یہ ایک چیز میں کر سکتا ہوں، وہ چیز میں نے کر لی ہے۔ کیونکہ جتنا آپ خاموشی کے ساتھ اور اندر رہ کے چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہو اتنا بہتر ہے۔ شیئر کریں، ضرور کریں، بٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ کہ آپ کس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ انرجیز ہیں اور وہ اچھی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، اور پھر ان کے اثرات جو ہے وہ پھر ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے اسکارپیو، اور ہم جانتے ہیں کہ اسکارپیو کے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ اسکارپیو کی بات کرتے ہیں عائشہ، تو اسکارپیو یہ ایک بچھو کی علامت ہے، اور یہ پانی میں، اور کیونکہ یہ واٹر سائن سے تعلق ہے تو پانی سے ریلیٹڈ ان لوگوں کی شخصیت ہوتی ہے، پانی کی طرف بہہ جاتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں آپ لوگ۔ اتنا اعتبار کریں کہ جب آپ کو نقصان پہنچے تو اتنا نہ پہنچے کہ آپ دل کا روگ بنا کے بیٹھ جائیں۔ کیا یہ ضدی بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں جتنے اسکارپیوز میں کو سمجھتا ہوں کہ میری اچھی دوستی ہے ان سے، لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے سے ضدی ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ عائشہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں بڑے کہ آپ کے اندر اگر خوبیاں ہوں تو آپ ہر ان لوگوں کو اچھا بنا سکتے ہیں جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں۔ میں بذات خود ستاروں کے اوپر یقین بھی رکھتا ہوں، اور ان کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہیں، مگر اگر آپ خود ہیرا ہیں، اگر آپ خود اپنے دل کو اللہ کی ذات کے ساتھ مگن رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی بندہ اٹیچ کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو مجھے امید ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور جو نقصان یا تکلیف آپ کو پہنچائے گا اس کو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ خود پکڑ لیں گے۔ اس لیے اپنی سیاروں کی خصوصیت اپنی جگہ پہ، مگر آپ کی اپنی اندر کی خصوصیت جو ہے کہ آپ ایک ڈائمنڈ ہو، آپ ایک گولڈ ہو، ایک آپ وہ ہیرا ہو، آپ کا دل وہ آئینہ ہے جس میں جو کوئی دیکھے گا اس کو اپنا ہی عکس نظر آئے گا، تو آپ وہ عکس بن جاؤ، وہ ڈائمنڈ بن جاؤ، وہ ہیرا بن جاؤ تو کامیابی ملتی ہے۔ تو چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف۔ تو اسکارپیو والے، میں کبھی بھی ستاروں کی خامیوں کی طرف نہیں بات کرتا، میں خوبیوں کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو نکالیے باہر، اور آپ کی وہ خوبیاں آپ کی زندگی کو بہتری کی طرح لے جا سکتی ہیں۔ تو شادی سے ریلیٹڈ معاملات اس ویک میں آ سکتے ہیں اسکارپیو والوں کے۔
आप लोगों को जॉब ऑप्शन आ सकती है, 2-3 कामों के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शायद आपका प्लान बन जाए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने का, जाइएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपके कामों में किसी औरत का इस वीक में काफ़ी किरदार है, आपकी वालदा हो सकती है, आपकी शरीके हयात हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपको वो मोटिवेशनल कर्ज करते हुए, दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से आपकी मदद करते हुए नजर आए। तलबा तालिबात के लिए कमाल का ये वीक है। सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छी प्लानिंग रहेगी और आप अपनी जो सेहत का सही इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मिलाइए, रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे। इस वीक में आप लोग लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर के साथ साथ वाइट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप अपने मामलात में बेहतरी चाहते हैं, आयतल कुर्सी आप लोग 11 मरतबा ईशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा और पानी के ऊपर पढ़ के ज़रूर पीजिएगा ताकि जो रूहानी इफ़ेक्ट हैं वो दूर हो जाएं और आपके मामलात में आसानियाँ रहें। आमीन आमीन। और जिन लोगों के स्टार्स रह गए हैं वो लोग परेशान नहीं हो, हम उन लोगों को भी कवर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।